Thank you, Pastor Leonardo. Terima kasih Pastor Leonardo. How are you guys going? Apa kabarnya saudara? Are you guys ready for the Word of God? Apakah kau siap untuk menerima Are you firman guys Tuhan? excited for the Word of Apakah kau God? bersemangat untuk menerima firman Tuhan? Come on, I'm Ayo, excited. saya begitu bersemangat. Come on, this is not a dead church. Ini bukan gereja yang This is mati. a church on fire. Ini adalah gereja yang Turn to berapi-api. the person next to you and tell Katakan them, ke kanan I am kirimu, on fire aku today. berapi-api hari ini. You can take a seat. Silakan duduk kembali. I have to say, I love Indonesia. Saya harus katakan bahwa saya mencintai mengasihi It's my Indonesia. first time preaching in Indonesia. Ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah di And Indonesia. I love how you guys are always speaking in tongues. Dan saya selalu senang mendengarkan perkataan saudara itu seperti bahasa lidah. Every time I hear you, you're speaking in tongues. Setiap kali saya melihat saudara berbicara seperti berbahasa lidah. Indonesian sounds like tongues to me. Jadi bahasa Indonesia seperti berbahasa lidah. So I'm Bahasa not lidah sure buat if you're saya. talking or praying, but Saya nggak whatever you tahu want to do, you go apakah for saudara it. sedang ngobrol atau saudara sedang berdoa. And I love Indonesian food. Dan saya suka makanan Indonesia. Pastor Leonardo fed me very bad. Pastor Leonardo tuh mentraktir saya, menjamu saya luar biasa. It was very good, don't get me wrong. The best food I've ever had. Jadi memang baik sekali, enak sekali. Makanan But terenak yang pernah saya I makan. couldn't fit in my suit this morning. Sekarang ini jas saya rasanya sempit. I think I put on a few kilos. Dan saya sudah naik 3 kilo kali. But hey, thank you, Pastor Leonardo, for Tetapi this terima kasih opportunity. Pastor Leonardo untuk Does anybody kesempatan. love their pastor, Pastor Apakah engkau Leonardo? mengasihi Pastor Leonardo? Thank you, Pastor Leonardo, for this kasih. opportunity. It's an honor to be preaching here. Terima kasih untuk kesempatan dan suatu kehormatan bisa berkhotbah di sini. You know, some people, they say you guys preach about all the hard topics. Dan beberapa orang berkata, oh kalian itu khotbahnya adalah topik-topik yang sangat keras. If you've seen what we preach about in our church and online, Kalau engkau melihat bagaimana kami berkhotbah secara online di gereja you kami, might think these guys are extreme. dan mungkin kalian berpikir, oh orang-orang ini sangat They're always ekstrim. preaching about hell and repentance. Dan mereka semua ngomongnya neraka dan pertobatan saja. Always preaching about LGBTQ and abortion. Mereka itu khotbahnya tentang LGBTQ dan aborsi. And a lot of Christians come up to us and say, stop preaching about this stuff. Banyak sekali orang Kristen yang datang kepada kami dan berkata, hentikan You're khotbah-khotbahmu gonna itu. offend people. Kamu jangan menyinggung perasaan orang They're not lain. gonna come back to listen to you. Mereka tidak akan kembali mendengarkan khotbahmu lagi. No one wants to hear this stuff. Tidak ada yang mau mendengarkan But perkataan-perkataan how many ini. know the word of God is not here to tickle your ears? Tetapi tahukah saudara bahwa firman Allah itu bukan cuma untuk The word of menyenangkan God is not here telingamu. to give you a massage. Bukan untuk memberikan pijitan, massage. The word of God is not here to make you happy. Firman Tuhan bukan untuk membuat engkau The gembira. word of God is a double-edged sword to stab you. Tetapi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang akan menusuk dalam. You think you're watching a movie today? Apakah engkau pikir kau sedang nonton film I hari didn't ini? come from Australia to tickle you. Saya datang ke sini bukan untuk menyenangkan I came Anda. from Australia to slap you. Tetapi saya datang untuk menampar I saudara. came from Australia to kick you. Saya datang dari Australia untuk menendang To saudara. do jujitsu on you. Untuk jusitsu kepada saudara. Silat sama The word saudara. of God doesn't care about your feelings. Karena firman Tuhan tidak peduli tentang perasaan. The word of God is not your mommy. Bahwa firman Tuhan itu bukan It mamimu. doesn't care about your feelings. Jadi tidak pedulikan soal perasaanmu. We'll preach the word of God even if it offends people. Dan kita akan tetap mengkhotbahkan firman Tuhan meskipun menyinggung perasaan Everybody orang. wants to change the Bible. Dan semua orang ada juga yang mengubahkan I Alkitab. have here the King James Bible. Saya punya King James Bible. The King James Bible. King James, And terjemahan this King is the James. Queen James Bible. Dan ini adalah Queen James. This is a real Bible Ini adalah Alkitab yang mereka cetak. called the Queen James Bible. Yang disebut Queen, bukan King In James. Queen James. 2012, they wrote it. Dan 2012 itu diluncurkan. They removed all the verses about homosexuality. Di Alkitab ini, Alkitab tanda kutip ya, mereka menyingkirkan semua kata tentang They homoseksualitas. got rid of all the verses about homosexuality. Mereka tidak membaca tentang ayat-ayat They homoseksual. want to change the Bible. Mereka ingin mengubahkan They Alkitab. want to twist the Bible. Mereka ingin memutar balikan Because the Alkitab. Bible is not perfect, apparently. Karena ternyata menurut mereka Alkitab tidak But no, the sempurna. Bible does not need updating. Oh, ternyata Alkitab itu The tidak perlu Bible is update. perfect. Sebetulnya Alkitab The kita sudah Bible is sempurna ready to preach right now. dan sudah siap untuk The Bible dikhotbahkan. doesn't need to be sugar-coated. Dan Alkitab itu tidak perlu diberikan gula-gula. We have now in America, get these photos on the screen. Dan kita lihat di Amerika banyak hal yang terjadi foto ini. They've raised the pride flag over the country. Dan mereka itu mengibarkan bendera pelangi. The pride flag over our nation. Yang disebut pride flag itu ada juga di They put Australia. pride in our kids'
kids' YouTube channels. Dan sekarang ini bahkan ada di YouTube channelnya They're anak-anak. teaching kids that a man can be a woman and a woman can be a man. Mereka mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pria bisa menjadi wanita, wanita bisa menjadi Look at the pria. next one. Coba berikutnya. Now you have drag queens teaching kids in school. Nah sekarang ini ya, wanita seperti ini tanda kutip ya, itu mengajarkan anak-anak di sekolah. Demonic drag queens teaching Ini your kids in Dracula school. ya, kayaknya begitu demonik, begitu What kesetanan about the mengajarkan next one? anak-anak di sekolah. Go to the next one. Berikutnya. Now you have men dressing like women. Sekarang pria-pria berpakaian seperti wanita. That's real men in America. Dan ini adalah pria, sebetulnya pria They're di all Amerika. men. Ya, ini. But men dressing like women. Laki-laki tapi pakaian rok. Go to the next one. Berikutnya. Now you have what you call fairies. Dan sekarang disebut fairies. This is a real gender now. Sekarang ini termasuk dalam gender. I don't feel like a man or a woman. I Oh. feel like a dog today. Aku tidak merasa seperti pria atau wanita, tetapi aku ini adalah Go to the next anjing. one. Berikutnya. Now you have men Nah sekarang who pria can't give birth, yang tidak bisa melahirkan, going to the hospital and adopting a baby. mereka pergi ke rumah sakit untuk mengadopsi bayi. And poor baby now doesn't have a mother, Kasihan sekali bayi ini tidak punya ibu, but he's growing up with two dads. tetapi dia dibesarkan oleh dua pria, This dua is ayah. happening in America and Australia. Dan ini sedang terjadi di Amerika dan Australia. And if you don't protect your children, Dan kalau saudara tidak melindungi you will anak-anakmu, lose your children. maka engkau akan kehilangan anak-anakmu. 1% of baby boomers were gay. Generasi baby boomers dulunya itu 1% saja gay. 20% of Gen Z are gay. Tetapi sekarang Gen Z itu 20% gay. One out of every 5 young people are gay. 1 dari 5 anak muda itu gay. And the only way this nation will be healed, Dan satu-satunya cara bahwa the bangsa ini only akan thing that will dipulihkan, set our young people free, satu-satunya yang akan Is the memerdekakan word anak-anak of muda God. adalah firman this Tuhan. is the only thing that's going to work. Inilah yang bisa berhasil. We don't need more psychologists. Kita tidak perlukan We lebih don't banyak need more psikologis. counselors. Kita tidak perlukan lebih banyak We don't konselor. need more TED Talk speakers. Kita tidak perlu TED Talk We don't speakers. need more motivational Kita speakers. tidak perlukan pembicara We need motivasional. more preachers of the Tetapi Bible. kita perlukan pengkhotbah-pengkhotbah firman Tuhan. Psychologists can't fix this problem. Psikolog itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Counseling can't fix this problem. Dan konselor juga tidak bisa menyelesaikan This is a masalah. problem that needs the medicine of the Word of God. Ini adalah masalah yang hanya bisa This obatnya is what will Alkitab. fix this nation. Dengan cara inilah kita akan membereskan bangsa kita. This LGBTQ idea is not a new idea. Tetapi LGBT ini bukan ide yang It's an baru. old demon dressed in a new outfit. Ini adalah setan lama zaman dulu yang sekarang berganti baju. It's an old demon dressed in a new outfit. Ini adalah setan kuno yang berganti baju. The spirit of Sodom and Gomorrah still lives today. Dan roh Sodom dan Gomora masih ada sampai hari ini. God destroyed the city, but the spirit is still here today. Allah menghancurkan kotanya, tetapi roh Sodom itu The masih ada sampai spirit hari that ini. makes a man want to sleep with a man. Dan ini adalah roh yang membuat pria ingin tidur dengan pria. The devil has just changed his outfit. Jadi si iblis ini hanya ganti baju The saja. same way you changed your outfit today. Dengan cara bagaimana kau berganti baju pada pagi hari ini. The devil is now wearing a rainbow dress. Dan sekarang iblis itu pakaiannya changes pelangi, outfit. rainbow, berganti baju. And you got to be able to see him. Dan saudara harus bisa You melihatnya. got to be able to see the spirit come in Engkau your country. harus bisa melihat bagaimana roh ini datang See ke the spirit bangsamu. come in your nation. Dan datang kepada bangsa kita. LGBTQ is not a new idea, it's an old demon. Jadi LGBTQ ini bukan cuma ide yang baru fact, tetapi kuno dulu. In the 1st century Rome, Di dalam abad 2,000 years ago in pertama, Rome, kira-kira di Roma 2000 tahun yang lalu, they had a festival where men would cut their body parts. mereka punya festival di mana pria-pria akan memotong bagian Men would wear tubuhnya. yellow dresses and makeup. Lalu mereka akan pakai baju kuning dan pakai make up. Men would wear nail polish. Kemudian pria-pria itu akan mengecat kukunya pakai And they would kuteks. dance around in the street. Dan pria-pria itu akan menari di jalan-jalan. That's 2,000 years ago. Ini terjadi 2000 tahun yang And that's lalu. what's happening now in Pride Month. Dan sekarang ini adalah bulan yang disebut sebagai Pride Month. It's an old demon. Ini adalah How do you- setan yang kuno. How do you know the LGBTQ movement is demonic? Bagaimana kau tahu bahwa kegerakan LGBTQ ini adalah sangat-sangat jahat iblis? It's called the Pride movement. Karena disebut sebagai kegerakan Why Pride. out of Congkak. all the names you pick the name Pride?
Kenapa kegerakan ini dari semua nama dipilih nama pride, congkak, sombong, pride? Didn't God kick the devil from heaven because of pride? Bukankah Allah itu menendang si iblis dari surga karena Why are you labeling kecongkakannya? yourself as prideful? Kenapa engkau itu bangga ya mengatakan kau itu congkak? Doesn't the Bible say that God resists the proud? Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah itu menentang orang congkak? Doesn't the Bible say that pride comes before destruction? Bahkan dikatakan bahwa kecongkakan itu akan Why are we celebrating mengawali pride? kejatuhan. Mengapa mereka merayakan Pride is not kesombongan? something to celebrate, it's something to repent from. Kesombongan itu bukan sesuatu untuk kita rayakan, tetapi kita harus We don't bertobat need a daripadanya. prideful generation, we need a humble Kita generation. tidak perlukan generasi yang sombong, tetapi kita perlukan generasi yang rendah hati. If you have pride in your life, God resists you. Kalau engkau congkak, maka Tuhan akan God menentang walks engkau. away from you when you're prideful. Tuhan akan meninggalkan engkau ketika engkau sombong. Why the rainbow flag? Kenapa rainbow Why flag? pick the rainbow? Kenapa pilih Why out of pelangi? all the symbols you pick a rainbow? Dari semua simbol, kenapa mereka memilih rainbow, Doesn't pelangi? the rainbow belong to God? Bukankah pelangi itu milik Allah? Isn't the rainbow a sign of the covenant of God made with Noah? Bukankah pelangi itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh? Why the rainbow? Mengapa rainbow? They hate God. Karena mereka membenci Allah. And not a rainbow with 7 colors. Waktu itu tentunya rainbow adalah 7 They warnanya. remove one color, make it a rainbow with 6 colors. Tetapi sekarang kegerakan itu mengambil satu warna, tinggal 6 warna. 7 being the number of God in completion. Kalau 7 itu adalah angka Allah yaitu sempurna. 6 being the number of man. Sedangkan 6 itu artinya angka This is manusia. a demonic movement straight from hell. Dan ini adalah sebuah kegerakan yang langsung meluncur dari neraka, They want to kesetanan. confuse our young people. Dan mereka ingin merasuki They want generasi our muda. young people to cut their body parts off. Mereka mau supaya anak muda kita memotong bagian tubuhnya. They want a young boy to be a girl and a girl to be a boy. Mereka mau supaya anak laki-laki menjadi perempuan dan anak perempuan menjadi They laki-laki. have now what you call pronouns. Dan mereka menyebutnya sebagai pronoun. Pronouns. Kata ganti, I'm maksudnya a boy, pronoun. but I feel like a girl. Oh, aku itu cowok tetapi perasaanku So I seperti wanita. identify as a she, her. Makanya aku mengidentifikasikan sebagai You know what? dia I wanita. identify as a Chinese. Dan saya sekarang mengidentifikasikan sebagai orang I Chinese. Lihat identify saya. as a white woman today. Saya adalah wanita kulit putih I hari ini. identify as a jiu-jitsu Indonesian warrior. Dan aku sekarang adalah Sujitsu No. dengan A man is identifying as a woman. dan ternyata banyak pria identifikasinya sebagai And a wanita. woman is identifying as a man. Dan kemudian wanitanya That's mengidentifikasikan called dirinya dengan pria. mental illness. Dan itu adalah sakit mental That's what sebetulnya. Romans 1 says. God handed them over to a debased mind. Makanya dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu itu. And we need the older generation to train the young generation Dan kita perlukan generasi yang lebih tua untuk melatih anak muda that God did not make a mistake when He made you a man or a woman. bahwa Allah tidak membuat kesalahan ketika Dia menciptakan kau sebagai pria atau God wanita. did not make a mistake when He created you a man or a woman. Allah tidak membuat kesalahan ketika Dia menciptakan engkau sebagai And pria I atau wanita. refuse to use the language of hell. Dan aku menolak untuk menggunakan istilah I dari neraka. refuse to use the language of hell. Aku menolak untuk memakai bahasanya If si you're a neraka. man, I will call you a man. Kalau engkau adalah pria, aku akan And if menyebut you're a engkau woman, I'm pria. going to call you a woman. Kalau engkau adalah perempuan, aku akan menyebut engkau perempuan. Because God didn't make a mistake. Dan Allah tidak membuat kesalahan. God did not make a mistake. Allah tidak membuat kesalahan. Even if you feel different. Dan meskipun engkau itu No, bergejolak, you perasaan change berbeda. your emotions, you don't change your gender. Jadi saudara memang ada gejolak di dalam hati, tapi No. jangan ubah jenis kelaminnya. All the men in this room. Dan semua pria-pria di Where ruangan are all the ini. men? Mana Raise pria-pria? your hands. Angkat tanganmu. Angkat If you're tangan. confused, we can talk later. Kalau engkau nanti bingung, All nanti the kita men. ngomong ya. Kita bicara setelah God ibadah kalau didn't engkau make a bingung. mistake when He made you a Semua man. pria-pria, aku katakan bahwa Allah God tidak didn't make membuat a mistake kesalahan. when He made you a man. Ketika Dia menciptakan kau sebagai No. pria, We Dia tidak membuat need kesalahan. strong men in this world. Kita perlukan pria yang kuat di tengah dunia We kita. need strong and courageous men in this world. Kita perlukan pria yang kuat dan perkasa di dunia We ini. don't need men who do this. Kita tidak perlukan pria yang We demikian. don't need men who do this. Kita tidak perlukan pria yang demikian. I don't want your hand like this. Saya nggak mau pria-pria tangannya begini. That's not masculine. Ini tidak maskulin. We need strong and courageous men. Kita perlu pria yang berani God dan said to gagah. Joshua, be strong and Allah courageous. katakan kepada Yosua, jadilah berani dan That's what God kuatkanlah. is telling every man today. Dan Allah sedang merayakan setiap pria di Be tempat ini. strong Katakan, and courageous. jadilah kuat dan teguhlah. That's your job as a man. Itu adalah tugasmu sebagai pria. Act like a man. Maka bertindak seperti pria. Talk like a man. Berbicara seperti pria. Dress like a man. Berpakaian seperti pria. Act like a man.
dan bertindak seperti pria. Show the young generation what it means to be a man. Tunjukkan kepada generasi muda bagaimana tampang pria itu. By the way you talk. Dengan cara engkau By berbicara. the way you love your wife. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi By the istrimu. way you read the Bible. Bagaimana engkau membaca Alkitabmu. By the way you bring your family to church. Dengan cara bagaimana engkau membawa keluargamu Show ke your gereja. family what it means to be a man. Tunjukkan kepada keluargamu bagaimana menjadi pria sejati. We need you, man. Kita perlu pria-pria. Woman. We Wanita-wanita. need you in this world. Kita juga perlukan para wanita di dunia ini. We need feminine women. Kami perlukan wanita yang feminin. When I married my wife, I didn't marry a boy. Ketika saya menikah dengan istri saya bukan seorang I pria. married a woman for a reason. Saya menikahi perempuan dengan alasan. I don't want a man to walk like this when I wake up. Saya nggak mau nanti ada pria yang ngomong begini. Women were created to be feminine. Maksudnya wanita yang demikian. You were Wanita created itu to be feminin. feminine. Wanita itu diciptakan feminin. Men are the ugly ones. Tetapi kalau pria itu yang Men are the jelek-jelek. ugly ones. Ya pria itu yang Women are the jelek-jelek. beautiful ones. Tetapi wanita itu yang I don't need cantik-cantik. to be beautiful. Saya tidak perlu I wasn't mencoba cantik. created to be beautiful. Saya tidak diciptakan I was cantik. created to go to war and protect my family. Dan saya diciptakan untuk pergi So berperang I don't melindungi need makeup keluarga. and I don't need nail polish. Aku tidak perlukan make up, That's aku tidak my perlukan wife's job. kutex. Itu adalah pekerjaan We need istri you, saya. woman. Saya mana? We need you to be feminine. Wanita-wanita We perlu need you to engkau love your feminin. children. Engkau membesarkan anakmu. We need you to honor your husband. Dan engkau perlu menghormati We need you to suamimu. work on the inner beauty as much as the outer beauty. Wanita-wanita engkau bekerja untuk inner beauty-mu dan juga penampilanmu. We need you, woman. Kita perlukan engkau para We need wanita. Kami perlukan engkau All para the young wanita. girls. Semua wanita muda. We need you. Kami perlukan All the kalian. young men. Semua pria-pria muda. We need you. Kami juga perlukan Act kalian. like a man. Bertindaklah seperti pria. If America and Australia doesn't repent, Kalau Amerika dan Australia tidak bertobat, God will destroy us. maka Tuhan akan menghancurkan kami. Do you forget what God did to Sodom and Gomorrah? Apakah engkau sudah lupakan apa yang dilakukan Allah terhadap Sodom dan Gomora? Forgot what God did to Sodom and Gomorrah? Coba kita lihat apa yang dilakukan Allah terhadap Sodom dan Gomora. God didn't make it rain popcorn on Sodom and Gomorrah. Dan dia tidak menjatuhi Sodom Gomora dengan popcorn. It didn't rain Skittles on Sodom and Gomorrah. Bukan skido atau makanan-makanan lain yang dijatuhkan di sana. It rained fire on Sodom and Gomorrah. Tetapi yang dijatuhkan di Sodom dan Gomora adalah belerang. Why? Api. God is a Mengapa? holy God. Karena Allah adalah Allah yang kudus. God is a righteous God. Allah adalah Allah yang benar. God is a holy and righteous God. Allah adalah Allah yang kudus dan benar. And the sin and the sinner will be destroyed in hellfire. Dan semua dosa dan pendosa akan For dihancurkan di too long neraka. we've said God is love alone. Dan kita selalu ngomong bahwa Allah itu But mengasihi. God is not just love, God is holy. Tetapi Allah bukan sekedar mengasihi, dia In adalah Allah yang fact, kudus. God is not just holy, Dan bahkan Allah bukan cuma God is kudus. holy, holy, holy. Allah adalah kudus, kudus, kudus. Which means God is perfectly holy. Artinya Allah adalah sempurna God's kudusnya. holiness is beyond your comprehension. Karena kekudusan Allah itu melampaui pikiran kita. Don't mess around with sin. Jangan kita itu bermain-main dengan dosa. Don't mess around with sin. Jangan itu kita bercanda dengan Don't mess dosa. around with the devil. Jangan kita bercanda dengan si setan. Because at some point the love of God will turn into the wrath of God. Karena nantinya kasih Allah akan berubah menjadi murka Allah. The love of God will soon stop. Kasih Allah itu akan segera When berakhir. Jesus returns, there is no more mercy. Ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi namanya This is mercy. your only Belas chance to kasihan. repent. Ini adalah waktunya kita bertobat. The first coming of Jesus, he came as a lamb. Memang kedatangan Yesus yang pertama dia datang sebagai anak domba. The second coming, he won't come as a lamb, he will come like the Lion of Judah. Kedua kalinya dia tidak datang seperti anak domba tetapi sebagai The singa first coming Yehuda. of Jesus, he rode on a donkey. Kedatangan pertama dia naik The keledai. second come, he will come riding on the clouds of heaven as King of Kings. Tetapi dia kedua kalinya akan datang menaiki awan-awan Don't sebagai raja mess di with atas the segala holy raja. God of the Bible. Jangan kita itu bermain-main dengan Allah yang kudus. Don't mess with sin. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Don't mess with sin. Jangan kita itu bermain-main dengan God is a dosa. holy and righteous God. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan benar. If we don't repent, God will destroy us. Kalau kita tidak bertobat, Allah akan menghancurkan kita. But I got good news for you. Tetapi saya membawa kabar There's baik buat two saudara. types of fires in the Bible. Ada dua macam api di Alkitab. Two types of fires in the Bible. Ada dua macam api dicatat di Alkitab. Wrath fire, Yang pertama adalah api which is the murka, wrath of God, yaitu murka the Allah, judgment of God yaitu penghakiman Allah that fell on Sodom and Gomorrah. seperti Sodom dan Gomora. But the second type of fire, Tetapi jenis api yang kedua, it's not wrath fire, but revival fire. ini bukan api murka, tetapi api kebangunan rohani, There is revival. another type of fire, Ada jenis kedua dari api and Tuhan, that's called the fire of
of the Holy Spirit. Dan ini adalah api Roh Kudus. That's called the fire of Pentecost. Dan itu adalah api Pentakosta. That fell on the upper room and 3,000 were saved in one day. Yang waktu itu tuh dicurahkan di loteng dan kemudian 3.000 orang So the bertobat. fire that fell on Sodom destroyed it. Dan waktu api datang ke Sodom itu menghancurkan Sodom dan But the Gomora. fire that fell on Pentecost saved it. Tetapi api yang dicurahkan di Pentakosta itu menyelamatkan. And God will either bring wrath fire or revival fire. Dan Tuhan akan membawakan apakah api murka atau api revival. I believe God can bring revival in this nation. Saya percaya bahwa Allah sanggup membawakan revival Can untuk I get bangsa I want the ini. Indonesian flag. Saya mau Can you bring it bendera to the Indonesia side? ada, bendera I Indonesia. am not scared. Saya nggak takut, I am not scared saya nggak takut of anything in any country terhadap apapun di negara because manapun. I believe God can save any nation. Karena aku percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan The setiap photos I bangsa. showed you on the screen, Foto yang tadi saya tunjukkan di layar the photos I showed you on the screen of America, tentang Amerika, although it looks wicked, meskipun itu kelihatannya although jahat, it looks too far gone, kelihatan fasik sekali, I am not scared tetapi saya nggak takut. because my God is mighty to save. Karena Allahku itu mighty to save, sanggup My God menyelamatkan. is mighty to save. Allahku sanggup untuk menyelamatkan. My God works with dead people Dan Allahku membangkitkan yang mati. and He brings them back to life. Dia membangkitkan orang-orang We mati. serve the God of Ezekiel 37, Dan kita melayani Allah the Yehezkiel God who brings the 37. valley of dry bones back to life. Allah yang membangkitkan tulang kering di lembah We itu serve menjadi the pasukan God yang of besar. Lazarus. Kami menyembah Allah When Lazarus. Lazarus was dead in his tomb for 3 days, Ketika Lazarus mati sudah 3 hari di kuburan. rotting and stinking, Dia sudah bau, sudah membusuk. Jesus came up to Lazarus Yesus datang kepada and Lazarus said, Lazarus, come out of dan the katakan, grave. Lazarus keluarlah. This is revival. Ini adalah When revival. God comes to a dead nation, Ketika Allah a mengunjungi bangsa nation yang living in mati, sin, yaitu bangsa yang hidup dalam dosa. Indonesia is dead in its sin. Indonesia mati di tengah dosanya. Indonesia majority are going to hell. Dan Indonesia mayoritas penduduknya akan ke neraka. 85% are Muslim. Dan mungkin 85% itu adalah Christianity Muslim. is a minority. Dan kekristenan itu sangat minor. But our God works with Lazarus. Tetapi Allah kita bekerja dengan God Lazarus. is not scared of the state of Indonesia. Allah tidak takut dengan God pemerintahan is yang not ada. scared of the state of Dia Indonesia. tidak takut dengan pemerintahan di Indonesia. I don't care how dead this country has been. Aku nggak tahu atau maksudnya I don't nggak care takut if you hear seberapa the matinya di sini. I don't care if you hear the prayer every day at 5:30. Saya nggak peduli engkau mendengarkan ada lagu-lagu ataupun doa dinaikkan jam 5. God can bring revival in this nation. Tetapi Allah dapat membangkitkan revival This di bangsa flag, ini. Dan bendera This ini, Indonesian flag, ini adalah bendera Indonesia. I am declaring Aku menyatakan that the God who saved other nations, bahwa Allah yang telah menyelamatkan that bangsa God lain, shall save Indonesia. Allah akan menyelamatkan God Indonesia. shall save Indonesia. Allah akan menyelamatkan Indonesia. I'm not scared. Aku tidak takut. I'm not scared. Aku tidak takut God can bring dead things to life. bahwa Allah dapat membangkitkan yang mati We hidup. serve the resurrected King. Kita sedang menyembah Raja yang bangkit. No, your kids are not too far gone. Oh, anak-anakmu tidak begitu jauh Your tersesat. family is not too far gone. Keluargamu tidak tersesat jauh. Your city is not too far gone. Dan kotamu tidak tersesat jauh. God can bring revival. Allah dapat membawakan revival. I'm not scared. Saya nggak takut. I am filled with hope. Saya penuh dengan As I'm pengharapan. preaching to you today, Ketika saya berkhotbah terhadap saudara hari ini, I don't see 400 people. saya tidak melihat 400 orang. I see millions of people by Saya faith. melihat jutaan orang I dengan mata see iman. millions of people by faith. Saya melihat jutaan orang dengan see mata the iman. streets filled Saya with melihat cars. jalanan-jalanan I itu see penuh. the streets filled with people waiting. Dan saya melihat jutaan orang I menanti. see people all the way to the back, Dan aku melihat sampai jauh ke all the way at belakang. the front. Sampai ke I depan. see people here and here. Saya melihat orang di sini dan di There will sana. be no room to handle the revival. Sehingga tidak ada ruangan lagi untuk menampung What revival. the church couldn't do in 100 years, God will do in a moment. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh gereja dalam waktu What the church 100 couldn't tahun do akan in dilakukan dalam 100 satu waktu. years. Dan apapun gereja tidak God sanggup will lakukan do dalam in a 100 moment. tahun, Tuhan dapat Do you lakukan have dalam faith sekejap. for this? Apakah engkau percaya Do akan you hal have ini? faith for this? Apakah engkau punya iman untuk hal Do you ini? believe it? Apakah engkau percaya? Elijah looked at heaven. Elijah itu melihat ke 3 atas. years of no Elia, rain. waktu itu kekeringan 3 tahun. 3 years of no rain. 3 tahun tidak ada And hujan. he said, Lord,
Elia berkata, Tuhan, bring rain on this land. bawakan hujan di tanah ini. Everyone would have looked, you're an idiot. Dan kayaknya kok idiot banget ya. Rain? Hujan, I haven't seen rain for 3 years. 3 tahun gak pernah hujan loh. No, Elijah said, Lord, bring Elia rain. berkata, Tuhan, bawakan He hujan. had faith. Dan dia punya iman. All of a sudden, the heavens opened Dan tiba-tiba langit terbuka. and rain fell down. Kemudian dicurahkan hujan. Rain can fall on this country. Dan hujan dapat dicurahkan di bangsa ini. Get Reinhard Bonnke on the screen. Coba tampilkan Reinhard Bonnke. The last photo. Ya, foto ini. Africa was living in witchcraft. Afrika hidup di tengah tenung dan sihir. Witchcraft and voodoo doctors. Jadi voodoo, mereka penyembahannya sihir. Very far from God. Wah, begitu jauh dari Tuhan. But in the middle of the night, Reinhard Bonnke had a dream. Dan pada tengah malam Reinhard Bonnke itu punya mimpi. He saw the map of Africa washed by the blood of Jesus. Dan dia melihat peta Afrika itu dibasuh dengan darah Yesus. The map of Africa, he saw it washed by the blood. Dia melihat peta Afrika dibasuh darah Yesus. He woke up and said, Lord, what do you want to do? Dia bangun dan kemudian Tuhan, apa yang ingin He engkau went back to kerjakan? sleep, and for 5 days he had the same dream. Dia tidur kembali selama 5 hari, mimpinya sama. He packed his bag and moved to Africa with his wife. Dia kemudian kemas-kemas dan pindah ke Afrika bersama dengan istrinya. No team, no money, no nothing. Tidak ada tim, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Started preaching in the street and 5 people came. Dia mulai khotbah di jalan-jalan, 5 orang datang. But when he kept on preaching, Tetapi terus dia the khotbahkan, heavens opened. maka surga terbuka. And what you see in front of you Dan apa yang saudara saksikan foto di depan ini, is 7 million people in one place. ini adalah 7 juta orang berkumpul dalam satu 7 tempat. million people in one place. 7 juta orang dalam satu tempat Worshipping the name of Jesus. menyembah nama Yesus. Guess how many salvations? Coba tebak berapa banyak orang bertobat? 3.4 million salvations in one gathering. 3,4 juta orang bertobat dalam satu 3.4 KKR. million salvations. 3,4 juta orang bertobat. This is our God. Dan ini adalah Allah kita. He saves generations at a time. Dia menyelamatkan satu generasi dalam I am satu waktu. declaring over Gen Z Dan aku menyatakan untuk Gen Z that this number will drop from 20% to 0%. bahwa angka LGBT dari 20 akan I'm not jatuh ke scared of 0%. hell. Aku tidak takut akan God neraka. can save them. Tuhan dapat menyelamatkan mereka. God can save them. Tuhan dapat menyelamatkan mereka. The God of revival. Yaitu Allah revival. Why is revival not happening? Kenapa revival belum terjadi? Has God died? Apakah Allah sudah mati? Is the God of revival dead? Apakah Allah revival itu sudah mati? Where is he? Di manakah dia? Where is the God of Elijah? Di manakah Allah Elia? Where's the God who brings rain from heaven? Di manakah Allah yang mencurahkan hujan? Leonard Ravenhill in his book said, where is the God of Elijah? Dikatakan bahwa di manakah Elia? Everybody's asking, where is this God? He's not here anymore. Semua bertanya, di manakah Allah Elia tidak ada di sini lagi? The God of Reinhard, where is he? Di manakah Allahnya Reinhard Bonnke? And Leonard Ravenhill says, Kemudian dalam bukunya Raven berkata, the question isn't where is the God of Elijah? pertanyaannya bukanlah di manakah Allahnya Elia, The question is where are the Elijahs of God? tetapi di manakah Elianya Allah. We keep blaming God for why there's no revival. Kita selalu menyalahkan Allah terhadap apa yang belum We keep terjadi. blaming God for why there's no movement. Kita selalu menyalahkan Allah kenapa tidak ada The revival, tidak ada God is still kegerakan. alive today. Apakah Allah masih hidup sampai hari ini? The God of revival is not dead. Allah revival belum mati. The church is dead. Gereja yang mati. The church is dead in their sin. Gereja mati di dalam dosanya. The church is dead in their lukewarm Christianity. Dan gereja mati karena hangat-hangat kuku ayam And itu. we want the fire of God to fall on the world, Dan kita mau supaya ada api Allah itu but the fire of menjangkau God hasn't dunia. fell on the church. Tetapi api Allah itu tidak ada di dalam gereja. The fire of God is a fire of purity. Sebetulnya api Allah itu adalah api kemurnian. You Christians, Orang-orang Kristen. we have Christians living in sin, Kita melihat banyak orang Kristen hidup dalam dosa. living like the world, Kita hidupnya seperti orang Talking dunia. like the world. Berbicara seperti orang dunia. getting drunk like the world, Sama mabuknya dengan orang living dunia. in greed like the world, Kita hidup dalam ketamakan seperti orang sleeping dunia. outside of marriage like the world. Kita nyeleweng hidup dengan istri orang lain. We say, Holy Spirit, come. Dan kita katakan Roh Kudus datang. Holy Spirit, come. Oh, Roh Kudus datang. Holy Spirit, come. Roh Kudus How datang. can the Holy Spirit come Bagaimana mungkin Roh Kudus when there's datang no holiness? ketika tidak ada His kekudusan? name is the Holy Spirit. Namanya Roh Kudus. You want the Holy Spirit to come? Engkau mau supaya Roh Kudus datang? Be holy.
Jadilah kudus. Sometimes we complicate it. Kadang-kadang kita itu membuat rumit Sometimes we ya. overcomplicate the Holy Spirit. Kita itu membuat Roh Kudus itu The Holy rumit. Spirit will come when there's holiness in the church. Roh Kudus akan datang ketika ada kekudusan di God tengah said to gereja. Samson, Dan Allah katakan kepada I'm Simpson, going to give you supernatural power. aku akan memberikan kekuatan And supernatural. God gave him supernatural power. Allah memberikan supranatural kekuatan kepada Simpson. Strong warrior. Dia adalah pahlawan yang kuat. But God said, don't mix with the Philistines. Tetapi Allah katakan kepada Simpson, jangan bergaul dengan orang Filistin. Don't mix with Delilah. Jangan kamu tuh bergaul dengan Delilah. He said, don't let anyone cut your hair Jangan biarkan seseorang memotong rambutmu. because you'll lose your strength. Karena kamu akan kehilangan kekuatanmu. Samson mixes with the world. Tetapi kemudian Simpson bergaul dengan Samson dunia. mixes with Delilah. Simpson bergaul dengan Delilah. Samson lets Delilah cut his hair. Dan dia membiarkan Delilah memotong rambutnya. And he wakes up and his strength is gone. Ketika dia bangun, loh kok tidak ada kekuatan? He wakes up and says, where's my strength? Dia bangun, di manakah kekuatanku? Where is the power of God that was on me? Di manakah kuasa Allah yang ada dalam It's diriku? lost. Terhilang. And same as the church. Dan demikian juga dengan We have gereja. woken up thousands of years after Pentecost. Dan kita sudah melalui ribuan tahun setelah And we said, where is Pentakosta. our strength? Kita bangun pagi-pagi, di What manakah is the kekuatan power of kita? God that can save a Di nation? manakah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan God will satu say the bangsa? same thing. Dan ini perkataan yang sama. You mixed with Delilah. Allah menjawab dengan perkataan You yang sama. mixed with the world. Kamu bergaul dengan Delilah, dengan dunia. God said to Samson, don't let anybody cut your hair. Allah katakan kepada Simpson, jangan biarkan seseorang memotong rambutmu. And God said to the church, don't Dan let Allah anyone katakan cut your conviction. kepada gereja, jangan biarkan orang memotong keyakinanmu. God said, don't let anyone cut your conviction. Allah katakan jangan biarkan seseorang memotong Your conviction keyakinanmu. on marriage, don't let anybody cut that conviction. Keyakinanmu tentang pernikahan ilahi, jangan biarkan orang God said, don't let memotongnya. anybody cut your conviction on abortion and life. Jangan pernah orang memotong keyakinanmu tentang aborsi dan Don't let kehidupan. anybody cut your conviction. Jangan biarkan orang memotong And what have keyakinanmu. we done? Dan apa yang sudah kita We let lakukan? the world cut our conviction. Kita membiarkan dunia itu memotong The keyakinan world kita. cut our hair. Dan dunia memotong rambut They cut kita. our conviction. Dia memotong The keyakinan church kita. is weak. Gereja lemah Preachers are weak. dan pengkhotbah lemah. And we've lost our power. Kita sudah kehilangan But kuasa I got Allah. good news for you. Tetapi saya membawa kabar baik buat The saudara. Bible says that Samson's hair began to grow. Alkitab mencatat bahwa rambut Simpson mulai Samson's hair bertumbuh. began to grow. Rambut Simpson mulai tumbuh kembali. And all of a sudden his strength was back. Dan tiba-tiba kekuatannya kembali. And the strength God gave him was greater than the previous strength. Dan bahwa kekuatan yang diperoleh Simpson itu lebih besar And he dibandingkan killed more sebelumnya. Philistines in one day than ever before. Pada akhirnya Simpson membunuh lebih banyak orang Filistin dalam waktu satu hari dibandingkan sebelumnya. If we get our convictions back, Kalau kita mengembalikan if we conviction grow kita, our keyakinan kita. convictions back, Kalau kita menumbuhkan kembali God keyakinan will give kita. us our strength back. Maka Allah akan memulihkan God kekuatan will give kita. us our anointing back. Allah akan memulihkan urapan Do kita. I have any people that believe that marriage is between a man and a woman? Apakah ada orang di sini yang percaya bahwa Has pernikahan antara anybody here pria not dan cut their wanita? hair yet? Adakah orang-orang yang belum terpotong Raise your rambutnya? hand. Angkat tanganmu. Do you believe that abortion is murder? Apakah kau percaya bahwa aborsi have adalah they cut your pembunuhan? Apakah ada yang sudah memotong rambutmu, keyakinanmu? Do you believe Apakah kau percaya? that do not forsake the gathering of the church? Jangan engkau itu Anybody meninggalkan believe that? ibadah-ibadah orang percaya. Apakah kau percaya hal Do you ini? believe in giving to the house of God to build it financially? Apakah engkau Raise juga your percaya hand. memberikan Have persembahan they cut your hair perpuluhan? yet? Oh, apakah engkau sudah dipotong rambutnya? Have they cut your hair? Apakah engkau sudah dipotong rambutnya? We keep saying, God, move. Dan kita katakan, Tuhan, ayolah melawat kami. God, move. Tuhan, lawat kami. We need God to walk among us. Dan kita mau supaya Tuhan berjalan di antara kita. The problem is we keep putting sin in the world. Masalahnya kita itu terus melakukan dosa di dalam dunia ini. We want God to walk in our churches. Kita mau supaya Tuhan itu melawat We setiap want gereja God to kita. walk in our midst. Kita mau supaya Tuhan melawat di antara And kita. we say, Holy Spirit, come. Kita katakan, Roh Kudus, datanglah. But we keep putting sin in the road. Tetapi kita terus menempatkan dosa-dosa. Sin of homosexuality Dosa and homoseksualitas, greed ketamakan, and sexual greed, perversion. kemudian semua We kesesatan. say, Holy Spirit, come. Kita katakan, Roh Kudus, How can datang. God come when there is sin in the road? Bagaimana Tuhan itu bisa melawat datang kalau ada dosa di tengah dunia? You think God is a drunk man? Apakah engkau pikir Allah itu Allah yang mabuk? You think God is going to walk around your sin? Apakah Allah pikir akan It's melompati okay. salah satu God doesn't dosamu? mind me getting Oh, drunk. gak apa-apalah. Kalau aku mabuk-mabuk, Tuhan It's mengerti okay. kok. God will Oke. move. God will come.
Tuhan itu jalannya kayak God orang will mabuk walk begini. around my sin. Oh, kalau gitu aku akan You think God is melewatinya. a drunk man? Apakah kau pikir Allah itu adalah orang yang mabuk? Only drunk people walk like this. Hanya orang mabuk yang jalannya begitu. But how many know that kings only walk in a straight line? Tetapi tahukah saudara bahwa raja itu jalannya Kings lurus? only walk in a straight line. Raja itu jalannya di garis yang So lurus. if there is one sin in the road, Jadi kalau ada satu dosa di jalan, God is not coming. maka Allah tidak datang. That's why John the Baptist says in Luke 3, Makanya di dalam Lukas 3 dikatakan oleh he Yohanes says, Pembaptis, prepare the way for the Lord. persiapkan jalan bagi Tuhan. Prepare the way for the Lord. Persiapkan jalan bagi You Tuhan. want God to move? Kita mau supaya Tuhan Prepare datang. the way for the Lord. Persiapkan jalan Get bagi rid of the Tuhan. sin in your faith. Kita harus hilangkan dosa-dosa. Prepare the way. Kita harus persiapkan jalan. Get rid of the sin. Kita harus singkirkan Clean dosa-dosa. the road. Kita harus bersihkan Clean the jalan. road. Kita bersihkan Make jalan. way. Maka kita And persiapkan God jalan. will come running in your church. Dan Tuhan mau You melawat want God to walk in gerejamu. your church. Engkau mau supaya Clean datang the road. Allah melawat gerejamu. Clean the road. Kita bersihkan jalan. Get rid of the sin. Maka kita singkirkan Get rid of the dosa-dosa. sin. Kita singkirkan dosa-dosa. Clear it. Kita bersihkan. Fathers, clean the Bapak-bapak, road. bersihkan Get rid of jalan. the sin in your house. Kita singkirkan dosa-dosa di Young rumah tanggamu. people. Anak-anak muda, RGLM, RJLM. clean the road. Kita bereskan, bersihkan Don't jalan-jalan. tolerate sin in your church. Kita jangan toleransi dosa di tengah No sin jemaat. is stepping in my family. Dan tidak ada dosa yang bisa masuk No ke sin is keluargaku. stepping in my church. Tidak ada dosa yang masuk ke No sin is gerejaku. stepping in the worship team. Tidak ada dosa No di sin antara is worship stepping in team. the youth ministry. Tidak ada dosa di tengah youth Because if ministry. I allow sin, Kalau kita izinkan God's dosa, not coming. Tuhan tidak akan datang. Clear the road. Mari kita bersihkan jalan. That's all we can do. Itu yang dapat kita lakukan. All I can do is clear the road. Yang saya dapat lakukan adalah membereskan, When John the membersihkan. Baptist cleared the road, Dan ketika Yohanes Pembaptis membereskan from a jalan-jalan, distance. dia melihat dari jauh. it says, behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Behold, the Lamb of God is alive. Lihatlah anak domba Allah Behold, sudah datang. Jesus is here. Oh, Yesus ada di sini. That's what I've been preparing for. Makanya I've orang-orang been itu, getting ready. mereka siap. And He's here. Dan dia ada di He's sini. here. Dia ada di sini. He's here. Dia ada di sini. And one day, church, you're going to see the power of Dan God. suatu hari gereja aku One akan day you're melihat going to kuasa look Allah. and you're going to say, God's Aku akan here. lihat, oh ada Allah. God is here. Oh Allah ada di sini. God is here. Allah ada di sini. God is here. Allah ada di sini. Can you add 5 minutes? Saya masih bisa Please, 5 menit man. ya. He took my time. Kok diambil waktu saya? 5 minutes, please. 5 menit. Is that okay? Oke. Thank you, thank you. Thank All right, you. add 10 minutes. 10 menit, 10 menit. Praise God. Puji Tuhan. Prepare the way Persiapkan jalan so we can behold the Lamb of God. sehingga kita bisa melihat anak domba Allah datang. No, make it 15. Oh, 15 menit. No, I already had 5. Tadi kan sudah And 5. Pastor Leo said add 10. Maksudnya dari 6 menit ditambah 5 That's bad menit, math. 11. I Jadi thought dari 6 Indonesians menit were good at math. ditambah 10. Saya pikir kamu itu pinter matematikanya. Bercanda. Come on, man. Yes. I'm watching you. Ya, saya perhatikan lo ya, 15 menit lo ya. We've created a false idea in the church Kita menciptakan ide-ide palsu di gereja. that Jesus is my friend. Bahwa Yesus itu sahabatku. Everybody calls Jesus friend. Ada yang memanggil orang-orang itu memanggil Yesus sahabat. And I've called Jesus friend before. Saya dulunya memanggil Yesus Some people sahabatku. don't mean harm. Dan memang beberapa orang tidak mengartikan yang sesuatu yang jahat. But a lot of the young people keep calling Jesus friend. Tetapi banyak anak muda terus memanggil Yesus sebagai my friend, Jesus is my sahabatku. best friend. Oh, dia adalah my best friend. Jesus is my homeboy. Dia adalah orang sekampung saya, homeboy saya. Jesus is my friend. Dia adalah temanku. But when you study the Bible, Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, whenever the word friend is used between God and man, ketika dipakai kata sahabat atau teman antara Allah dan manusia, it's never man calling God friend, it's always God calling us friend. itu bukan dalam konteks manusia menyebut Allah sebagai teman, tetapi Allah menyebut manusia sebagai temannya. Jesus says to the disciples, I no longer call you servants but friend. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak memanggil engkau sebagai hamba, tetapi engkau adalah sahabat.
The Bible says God spoke to Moses as one speaks to a friend. Alkitab mencatat bagaimana Allah berbicara kepada Musa sebagaimana Allah berbicara kepada The sahabat. Bible says Abraham was a friend of God. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Abraham adalah sahabat Allah. But nowhere in the Bible does a man ever call God friend. Tetapi tidak ada satu tokoh di Alkitab yang menyebut Allah sebagai sahabatnya. Every time they talk to God, they call him Lord and Master and King. Setiap kali mereka berbicara kepada Allah, mereka akan menyebut sebagai Tuhan, Tuhan, dan Raja. And I realize the reason people call Jesus friend Dan aku menyadari ketika orang menyebut Yesus sebagai is not teman, because they love him, but because they don't fear him. bukan karena mereka itu mengasihi Yesus, tetapi karena mereka tidak takut akan They've Yesus. taken Jesus off the throne and have put him on a chair. Mereka menaruhkan Yesus dari tahtanya dan ditempatkan di You kursi see, kecil. a friend is next to you, but a Lord is above you. Ingat ya, teman itu sejajar, tetapi kalau Tuhan itu di atasmu. A friend, when he speaks, it's a suggestion. Kalau ada teman berbicara, itu adalah saran. A Lord, when he speaks, it's a commandment. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, itu adalah perintah. So when you call him friend, Jadi kalau engkau memandang now he's my dia teman, bestie. oh dia adalah Now he's bestiku. my friend. Oh Yesus itu So all of a bestiku. sudden, we'll put a hat on Jesus. Dan tiba-tiba kita mengenakan topi seperti ini kepada Jesus, Yesus. my friend, Oh Yesus sahabatku. my best friend. Oh temanku yang baik. So we've taken the crown of Christ, put a hat on Christ. Kita tuh mengambil tahta Kristus dan menggantikannya dengan cap. So every dengan time topi. Jesus speaks to young people, Sehingga ketika Yesus berbicara kepada anak muda, young people say, I don't agree. dan kemudian anak muda berkata, aku gak setuju Yesus. Jesus is my friend. Oh Yesus adalah temanku. So all of a sudden, the Bible is speaking to young people. Dan tiba-tiba Alkitab itu berbicara kepada anak muda. And the Bible says marriage is between a man and a woman. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa And pernikahan young antara people pria say, dan no, wanita. Jesus. Anak muda berkata, enggak lah, pernikahan No, enggak begitu. Jesus. Enggak Yesus. You're my friend. Oh kita itu temen kok. I don't agree. Aku enggak setuju. Well, abortion is murder. Oh aborsi adalah pembunuhan. And the young people are like, no, Jesus. Anak muda berkata, oh Yesus. My friend. Gitu aja kok. I don't Ya, agree aduh, with that. Aku enggak setuju lah So Yesus. Jesus is my friend now. Yesus kan sahabatku He's sekarang. my homeboy. Dia adalah homeboyku. Jesus my best. Oh Yesus adalah bestiku. You ever seen young people, they say, I had coffee with Jesus today. Apakah ada yang mengatakan anak muda, oh aku minum kopi dengan I'm like, Yesus hari no, ini. you just don't have friends. You need to Oh, find friends. kamu itu nggak punya teman, kamu hanya sekedar cari teman aja. But everybody has an opinion. Tetapi setiap orang punya opini. They're like, my opinion on abortion is this. Dan ini adalah opini saya. Or the people, they're like, my opinion. Dan berkata, opiniku adalah, My opinion on homosexuality this. oh ini adalah opiniku tentang aborsi My homoseksual. opinion. Opiniku. What's your opinion? Apa opinimu? What's your opinion? Apa opinimu? What's your opinion? Apa opinimu? And everybody in the church has an opinion Dan now. setiap orang di gereja itu punya opini My masing-masing. opinion on marriage is this. Jadi opiniku tentang I pernikahan know adalah the Bible ini. says that Aku tahu Alkitab we berkata, shouldn't sleep together, ya kita jangan sampai kumpul but I kebo. disagree. Tapi aku gak That's setuju. my opinion. Karena opiniku. And everybody has an opinion. Dan setiap orang punya But opini. when I studied the Bible, Tetapi ketika saya pelajari I Alkitab. realized there's one thing missing from the Bible. Dan saya sadari ada sesuatu yang hilang Did you di know Alkitab. there's- Tahukah saudara? There's one thing missing from the Ada Bible. satu hal yang hilang dari Alkitab. It's not in the Bible anywhere. Dan tidak ada di I Alkitab. studied the Bible. Saya pelajari Alkitab. Genesis to Revelation. Dari kejadian sampai Wahyu. In Greek, Hebrew, and Latin, I studied it. Dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan And I Latin. still couldn't find it. Dan saya masih bisa belum You know what I menemukannya. couldn't find in the Apa Bible? yang saya tidak bisa temukan I di couldn't Alkitab. find your opinion in the Bible. Aku tidak bisa menemukan opinimu di Alkitab. I couldn't find your opinion Aku anywhere. tidak bisa menemukan opinimu No, di Alkitab. I couldn't find it. Aku tidak bisa menemukan I opini. looked. I tried. Saya sudah belajar. tried. Saya I coba. couldn't find your opinion. Saya tidak bisa menemukan Has anybody found their opinimu. opinion yet? Apakah saudara bisa menemukan Anybody found their opinimu di opinion? Alkitab? Opinimu ada di Alkitab nggak? My opinion. Oh, opiniku. My opinion. Opiniku. My opinion. Opiniku. No one cares about your opinion. Oh, nggak ada yang peduli Shut your dengan opinimu. mouth. Tutup mulutmu. Nobody cares about what you think. Tidak ada yang peduli tentang apa yang kau Jesus is not your pikirkan. homeboy. Yesus bukanlah homeboymu. Jesus is not your bestie. Yesus bukan bestimu. Jesus is not your friend. Yesus bukan sahabatmu. Jesus is your king. Tetapi Yesus adalah Jesus rajamu. is not your bestie. Yesus bukanlah bestimu. Jesus is your Lord. Yesus adalah Tuhanmu. So when he speaks, Jadi waktu dia you berbicara, shut your mouth engkau tutup and you mulut. get on your knees Dan engkau cepat-cepat and you say, berlutut. yes, Lord. Engkau katakan, "Ya Whatever you Tuhan, say, apapun yang kau let it katakan, be. Tuhan, aku mau. Welcome to Christianity. Selamat datang ke kekristenan. This is Christianity. Inilah Do you kekristenan. like it? Apakah saudara If you don't suka? like it, that's okay. But that's Christianity. Kalau saudara nggak suka, nggak apa-apa. Tapi You ini are the kekristenan slave. sejati.
You're not the master. Engkau bukanlah If the tuannya. Bible says walk on your head, Dan Alkitab katakan kerjakan pikiranmu. if the Bible says walk on Kalau your Alkitab head, katakan jalanlah di atas guess what I'm kepalamu. gonna do? Kalau Alkitab mencatat demikian, ini yang saya lakukan. if the Bible says walk on your head, Kalau Alkitab mengatakan jalan di I'm atas walking kepala, on my head maka saya akan menggunakan kepala because untuk He berjalan. is King. Karena dia adalah Raja. He is Lord. Dia adalah Tuhan. That's it. Itu aja. Very simple. Sangat sederhana. You like today's message? Saudara suka khotbah hari ini? Shut your mouth Tutup mulutmu and listen to the Bible. dan dengarkan You Alkitab. open the Bible. Open your Bible. Oh, the young people, I'm teaching you a lesson. Dan anak-anak muda, aku Don't mengajari open TikTok. engkau. Jangan cuma buka Open the TikTok. Bible. Buka And when the Alkitabmu. Bible speaks, Dan kalau you Alkitab shut your berbicara, mouth engkau tutup and you mulut. submit to God. Dan engkau tunduk And kepada we do it Allah. again the next day. Dan engkau lakukan You read the berikutnya. Bible, Hari berikutnya you buka close the Alkitab. Bible, Engkau tutup you Alkitab. shut your mouth, Engkau tutup mulut. and you obey. Engkau taat. And we do it again Kita lakukan and again and besoknya, again besoknya, and again besoknya, and again besoknya, and again dan besoknya. until you look like Christ. Sampai engkau seperti Until Yesus you're holy. Kristus. Sampai engkau kudus. That's it. Itu saja. Very simple. Sangat sederhana. Wow. Wow. Turn to the person next to you, tell them, shut your Katakan ke mouth. kanan kiri. Tutup mulut. I'm watching you. Oh, saya perhatikan loh jamnya. That's Christianity. Itulah kekristenan. If the Bible says that, I would do it. Kalau Alkitab katakan demikian, aku akan lakukan. We live in a time where everybody's adding to the Word of God. Kita hidup di tengah zaman di mana orang I menambah-nambahi don't like this Alkitab. verse, I'm going to add this verse. Oh, aku nggak suka ayat ini, aku akan tambahkan yang ini. And every preacher is picking the verses he likes. Dan kemudian setiap pengkhotbah memilih ayat-ayat yang dia sukai. We skip over verses. Dan kita lompati ayat yang satu Yeah, I ini. like this one, I don't like that one. Aku suka yang ini, aku nggak suka yang I'm going to ini. preach about this verse, but not this verse. Aku akan ayatkan, oh ini khotbahkan yang ini I'm going to enggak. preach about heaven, but not hell. Aku akan khotbahkan surga, tidak I'm going to neraka. preach about blessing, but not repentance. Aku akan khotbahkan berkat tetapi tidak akan pernah ada tenang kutuk. Picking and choosing. Dan kita terus pilih. What will the pilih. crowd like? Kira-kira apa yang disukai What will make kerumunan? you happy? Apa yang membuat kerumunan suka? What will make you like me? Apa yang membuat Anda sukai What saya? will make you smile at me? Apa yang membuat Anda itu senyum sama saya? And all of a sudden, the preacher's not living to please God, but to please his church. Dan tiba-tiba bukan karena pengkhotbah itu ingin hidup Can menyenangkan you come Allah, here for a sec, menyenangkan man? jemaatnya. This is what's happening. Nah, coba tolong. I want to yang illustrate terjadi. it for you. Ini adalah ilustrasinya. This is a funny illustration to show you what's happening today. Dan ini adalah sebuah ilustrasi yang lucu untuk menunjukkan kepada saudara apa yang sedang terjadi di zaman You're kita. coming to church Engkau datang ke gereja to be fed the Word of God. untuk diberi makan firman Allah. You want the Word of God. Engkau mau firman Allah. Say, Pastor, feed me the Word of God. Katakan, pendeta, beri aku makan firman Allah. And expect the pastor to open the Bible and preach. Nah, daripada Alkitab itu dibuka dan dikhotbahkan And feed you the Word of God. dan memberikan makan, seharusnya kan demikian ya. And every week you come. Setiap minggu engkau datang. And the pastor's not preaching the Word of God. Tetapi ternyata pendetanya tidak khotbahkan firman Allah. These work pastors in America and around the world, they're not preaching the Word of God. Dan ini banyak sekali pendeta-pendeta dari Amerika di seluruh dunia yang tidak mengkhotbahkan But firman Allah. instead, they're sugarcoating the Word of God. Tapi mereka membumbui, menambah-nambahin gula Put a bit firman of Allah. sugar. Oh, ditaruh gula. A bit of sugar. Sedikit gula. The Bible is too hard. Karena ini terlalu susah. Alkitab terlalu susah. Sugar in the Bible. Kasih aja meshes. I gotta make it nice. Aku akan buat lebih manis. So you come to church Sehingga engkau datang ke and you gereja. think the pastor's feeding you the Word of Engkau God. pikir bahwa pendeta akan memberi makan firman Allah. But these work people online are not feeding you the Word of God. Tetapi banyakkan orang tidak diberi makan firman Allah. They're feeding you donuts. Pendetanya memberi makan donat. Seriously. Serius loh. Pastor, feed me. Pastor, beri makan aku. Give me the Bible. Berikan Alkitab kepadaku. Tell me the truth. Katakan I kebenaran. want to learn. Aku I mau want belajar. to grow. Aku mau I bertumbuh. want to repent from my sin. Aku mau bertobat dari dosaku. The pastor says, no. Kemudian pastornya bilang, I don't want to enggak. hurt you. Aku enggak mau melukai engkau. I care too much about you. Aku begitu sayang sama kamu. Oh sayang, sayang, sayang. I don't want to hurt you. Aku nggak mau melukaimu. I don't want to offend you. Aku nggak mau menyinggung perasaanmu. Tickle, tickle. Oh, digelitikin, gelitikin. Tickle, tickle. Gelitikin. Here, Ayo makan. I'm not kissing you.
Saya nggak mau cium kamu loh ya. You come to church. Anda datang ke gereja. Pastor, I want the Bible. Pastor, aku mau Give me Alkitab. the Bible. Berikan Alkitab kepadaku. Teach my youth. Ajar anak Teach mudaku. my children. Ajar anak-anakku. No. You think you're getting fed the word of God? Kamu pikir kamu diberi makan firman Tuhan? Do you like when I preach about heaven? Kamu suka tentang surga khotbahnya? Makan. Do you like when I preach about heaven? Apakah kamu suka kalau aku khotbahkan You surga? like heaven. Oh, kamu suka surga. What about hell? Bagaimana dengan neraka? I want to Neraka? preach about hell. Oh, enggak suka ya. You Enggak usah like when I khotbah. say God has a plan for you? Oh, kamu suka Prosper. kalau aku katakan bahwa Tuhan punya rencana bagimu? Hey, repent. Ayo tobat. God loves you. Tuhan mengasihimu. God loves you. Tuhan mengasihimu. You're beautiful. Kamu begitu indah. You are worthy. Engkau begitu berharga. You are amazing. Engkau luar biasa. Repent. Bertobat. Hell is real. Neraka itu sungguh ada. Stop getting drunk. Apakah stop berhenti mabuk ya? Every week. Setiap minggu. Every week. Setiap minggu. You come to church. Datang ke gereja. More donut. Donat lagi. Every Donat week. lagi. Datang ke gereja dapat Every donat. I've only given him 3 donuts. Saya cuma memberi dia 3. Some people come every Sunday. Tetapi ada orang yang datang Very setiap big spiritually. hari Minggu itu wah kayaknya gede rohnya. They're feeding you donuts Tapi mereka memberi makanmu donat, straight into hell. masuk ke neraka, langsung. They're feeding you what you like straight into hell. Ketika mengajari engkau apa yang kamu sukai, They langsung ke neraka. don't want to convict you of your sin. Dan mereka tidak mau menginsyafkan engkau akan They're dosamu. scared of you leaving. Mereka takut engkau meninggalkan gereja. They don't want you to get offended. Dan mereka tidak mau menyinggung They don't want you to perasaanmu. leave their church. Mereka tidak mau engkau meninggalkan gerejanya. They don't want you to hate them. Dan mereka tidak mau engkau membenci mereka. But I always tell people this. Tetapi saya selalu katakan orang demikian. After my sermon, Setelah khotbah saya, people come up to me sometimes ada kadang-kadang jemaat yang datang kepada saya. and they say, I don't like you. Dan mereka katakan, aku gak suka kamu. I've had people after the sermon say, I don't like your sermon. Ada orang setelah khotbah itu datang, aku gak suka khotbahmu. I don't like you. Aku gak suka kamu. I'm unfollowing you on Instagram. Aku sudah gak akan follow I'm kamu not di listening Instagram. to you anymore. Aku tidak mau mendengarkan kamu lagi. I'm leaving your church. Aku akan meninggalkan gerejamu. Back at home, I get sometimes people say, I'm leaving your church. Nah, di gereja lokal saya banyak orang yang mengatakan aku akan meninggalkan And they gereja. think I'm going to follow them and say, please don't leave. Dan mereka pikir aku akan berkata, Please, tolonglah, I'll stop preaching about this. tolong jangan pergi, aku akan hentikan khotbah demikian. I would rather offend man than offend God. Mendingan aku menyinggung manusia daripada aku menyinggung Allah. I would rather offend man than offend God. Mendingan aku menyinggung perasaan manusia daripada menyinggung I Allah. would rather displease you than displease my God. Aku mau mendingan kamu tidak suka kepadaku daripada Allah tidak suka I would kepadaku. rather you leave my church than God leave my church. Mendingan kamu yang keluar dari gerejaku daripada Allah yang I keluar dari would rather gerejaku. you leave me than the Holy Spirit leave me. Mendingan engkau itu meninggalkan aku daripada Roh Kudus meninggalkan aku. Preacher's job are not to please you. Dan tugas pengkhotbah bukan cuma When Pastor menyenangkan Leonardo engkau. preaches Jadi kita tahu banyak pengkhotbah and you get offended, dan misalnya engkau tersinggung, he's doing it because he loves you. dia melakukannya karena dia That's mengasihimu. real love. Itu adalah kasih sejati. People may look at Pastor Leonardo Orang-orang mungkin melihat kepada Pastor and Leonardo, say, Pastor, you preaching about sin. oh pastor kamu khotbahkan tentang Pastor dosa. preached about holiness yesterday in RGLM. Kemarin di LJM Pastor Leo itu mengkhotbahkan tentang And about kekudusan, greed. About greed. tentang ketamakan. Some people may say your pastor's not loving. Mungkin ada orang berkata, No, gembalamu your kok tidak pastor is penuh the most kasih. loving. Tetapi sesungguhnya pastormu True adalah yang paling love tells mengasihi. you the truth. Karena kasih sejati mengatakan True kebenaran. love tells you the truth. Kasih yang sejati mengatakan If there's kebenaran. a church around the area that doesn't tell you the truth, Kalau ada gereja-gereja di area ini yang tidak they mengatakan kebenaran, don't love you. mereka tidak mengasihimu. We love you enough to offend you into heaven. Kami cukup untuk mengasihimu sehingga supaya We engkau itu love bisa you ke surga. enough to tell you the truth. Kami itu sangat mengasihimu mengatakan kebenaran. We love Terima you kasih. enough to tell you the truth.
Kami itu mengasihi engkau sehingga kami katakan kebenaran. I'm not ashamed to speak about God. Saya tidak malu berbicara tentang Allah. My wife lost her job 5 years ago for speaking about God. Istri saya kehilangan pekerjaannya 5 tahun yang lalu karena dia berbicara soal Our Allah. church last year got kicked out of 7 buildings. Tahun lalu gereja kami itu diusir dari gedung gereja 7 kali dalam setahun. We got kicked out of 7 buildings for what we preach. Jadi kami diusir dari gedung selama 7 kali itu karena apa yang kami There is khotbahkan. always hate that comes against you when you preach the Bible. Tentunya waktu kita khotbahkan Alkitab akan ada kebencian. But what did you expect? Tetapi apa yang kau harapkan? If Jesus was hated and crucified, Kalau Yesus itu dibenci dan disalibkan, if you are not hated, there's something wrong. kalau engkau tidak dibenci dunia, ada sesuatu yang Hate is a salah. part of the Christian walk. Karena kebencian itu bagian dari dunia Some will kekristenan. love you, some will hate you. Ada yang mengasihimu, ada yang membencimu. Some will be your friends, some will leave you. Ada yang menjadi sahabatmu, ada yang meninggalkan That's why engkau. Jesus said, whoever loves a father or a mother more than me, Makanya Yesus katakan kalau ada yang mengasihi ayah ibunya lebih daripada they're not aku, worthy of me. mereka tidak layak untuk menerima God aku. must be your top priority. Allah harus menjadi prioritas utamamu. If my family leave me, Kalau keluargaku if meninggalkan my aku, parents don't want me, kalau orang tuaku meninggalkan even if aku, my future children don't like what I'm saying, dan bahkan kalaupun anak ke depan If they're anakku yang old aku and not miliki itu following tidak God. suka dengan apa yang aku katakan, my main priority is God. tetapi prioritas utamaku tetaplah Tuhan. We grew up in Egypt. Dan kami bertumbuh di Mesir. The band can come up and the piano. The band can come up Silahkan as we land and pray. tim WL. We grew up in Egypt. Kami bertumbuh di Mesir. We were all a Christian family. Kami di Mesir itu adalah keluarga Kristen. Egypt's a Muslim country. Mesir adalah negara Muslim. And my dad's main ministry was to preach to Muslims and make them Christian. Dan pelayanan utama ayah saya adalah untuk khotbah kepada orang Muslim. His main ministry was to preach to Muslims and convert them to Christianity. Tugas ayah saya yang utama adalah khotbahkan Injil kepada orang Muslim And supaya mereka hundreds bertobat. of them were coming to Jesus and getting baptized. Dan ratusan dari orang Muslim itu datang kepada Yesus dan dibaptis. So my dad was converting lots of Muslims. Jadi ayah saya itu membuat orang banyak Muslim But one bertobat. day a specific lady converted and was baptized into Tetapi Christianity. ada satu perempuan suatu hari itu dibaptis dan bertobat. Her Muslim. husband kills people for a living. Bahwa suaminya membunuh banyak orang untuk kehidupan That's his pencaharian. expertise. Itu adalah keahliannya. So he decides to take revenge on my dad. Dan kemudian suami dari perempuan ini akan membalas ayah Teach saya. him a lesson. Never preach Jesus again. Untuk mengajari ayah saya jangan khotbahkan Yesus lagi. So he decides to he wants to kidnap my brothers. Kemudian pria ini mencoba untuk menculik adikku. My brothers are 9 years old and 5 years old. Waktu itu saudaraku laki-laki usianya 9 dan 5. And he realizes that they catch the bus at 7 a.m. to go to school. Mereka menyelidiki saudara-saudaraku itu naik bis ke sekolah jam 7 pagi. His plan was to kidnap them, behead them, put them in a bag, and send it to my dad. Rencananya adalah untuk menculik, memenggal, kemudian mengirimkan bagian tubuhnya teach kepada him a ayahku. lesson. Untuk mengajari Don't preach ayahku. Jesus again. Untuk jangan khotbahkan Yesus lagi. 2 men rock up in a van at the bus stop. Lalu diutuslah 2 orang untuk menunggu di And as they halte see bis. my brothers, they try to get out of the van to kidnap them. Waktu mereka melihat saudara-saudaraku datang, mereka akan keluar dari mobil untuk menculik But mereka. the 2 men feel frozen in the van. Tetapi 2 penculik itu rasanya kaku di They mobil can't itu. move. Mereka tidak bisa bergerak. They don't know what's going on. Mereka tidak sadar, tidak tahu apa yang They're trying to get terjadi. out of the van, but they're stuck. Mereka mencoba untuk keluar dari mobil tetapi terhenti. My brothers get on the bus and the bus leaves. Kemudian saudaraku naik ke bis itu dan bis itu berangkat. And then they unfreeze again. Dan kemudian mereka bisa gerak. They're confused. Mereka bingung. They look at each other, they're like, you coward. Mereka saling menatap dan berkata, kamu pengecut. You were scared to get this 5-year-old and 9-year-old, you coward? Kamu takut kan? Kamu takut untuk menculik anak 9 tahun They ini didn't kan? know that that was God. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan The Allah. next day they come with 2 bigger men. Kemudian hari berikutnya mereka datang dengan 2 pria yang lebih besar. 2 bigger men to capture a 9 and a 5-year-old. Dan 2 orang yang besar ini akan menculik 9 tahun dan 5 tahun. Kidnap them and behead them. Mereka akan menculik, memenggal kepala mereka. This time the strong, tough men get out of the van. Dan kali ini 2 orang kuat itu keluar dari They mobil. get to the bus stop. Mereka sampai ke halte bis. And my brothers are right in front of them. Dan kemudian 2 saudara laki-laki saya tepat ada As di they hadapan go mereka. to kidnap my brothers, Ketika mereka bergerak untuk menculik, both men feel a Saudaraku. hand tie their hands behind their back.
Kedua pria itu merasa ada tangan yang kuat yang menarik tangan mereka ke belakang. Both men feel a supernatural hand grab them and tie it behind their Kedua back. pria itu merasakan ada tangan supranatural yang mencengkram dan menarik ke What's belakang. happening? Apa yang terjadi? They can't move. Mereka tidak bisa They're the force bergerak. holding them back. Mereka ada satu kekuatan yang menahan My mereka. brothers get on the bus and the bus leaves. Kemudian saudara laki-laki saya naik ke bis dan bis itu jalan. And this Muslim Brotherhood leader Dan kemudian pemimpin dari goes to my kelompok dad ini and knocks on the door. pergi ke rumah saya dan ngetuk pintu rumah My saya. dad's like, what are you doing here? Kemudian ayah saya bertanya, He says, apa I yang need kamu to tell you lakukan? something. Oh, saya harus menceritakan sesuatu. And he tells him the story. Kemudian mereka menceritakan kisah ini He kepada ayah says, saya. I tried to kill your children. Aku mencoba untuk membunuh anak-anakmu. I tried to kill your kids. Aku mencoba untuk membunuh anak-anakmu. But your God protected them. Tetapi Allahmu melindungi mereka. I tried to kill your kid. Aku mencoba untuk membunuh anak-anakmu. But something protected them. Tetapi ada sesuatu yang melindungi And in mereka. that moment, that man gives his life to Jesus. Dan And he's pada saat baptized. itu juga pria itu menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Why am I telling you this? Mengapa saya katakan kepada saudara hal I am ini? not scared of what the world can do to me. Saya gak takut apa yang dunia dapat lakukan kepadaku. Fear is a paralysis. Karena ketakutan itu melumpuhkan. Fear is a demonic spirit. Karena ketakutan itu adalah kekuatan si iblis. You're living, but you're not living. Kamu hidup tapi gak hidup. You're living, but you can't speak. Kamu hidup tapi gak bisa ngomong. Paralysis. Kamu itu lumpuh. I'm scared. Oh, aku takut. That's a demon that comes on every Christian. Itu adalah setan yang mengikat setiap orang Kristen. The demon of fear. Yaitu setan ketakutan. But God did not give us a spirit of fear. Tetapi Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada God gave kita. us a spirit of power. Dia memberikan kepada kita roh yang And if membangkitkan God is kuasa. for us, then who can be against Kalau us? Allah bersama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? If God is for us, Kalau Allah ada di pihak kita, who can be against us? siapa yang dapat melawan kita? As I travel the world preaching, Ketika saya keliling dunia I'm berkhotbah, not scared of what a man can do to me. aku tidak takut terhadap apa yang dapat dilakukan manusia I'm not kepadaku. scared of what a man can do to me. Aku tidak takut terhadap apa yang dapat dilakukan manusia No kepadaku. one touches me without God's approval. Tidak ada yang bisa menyentuh aku tanpa I persetujuan am Allah. the apple of God's eye. Aku adalah biji mata Allah. And if someone tries to touch your eye, Dan kalau ada seseorang mencoba you mencolok will matamu, destroy them. maka engkau akan menghancurkan mereka. I've made a decision Aku sudah mengambil keputusan that God is the only one that can take my life. bahwa hanya Tuhan yang sanggup If mencabut God wants me hidupku. dead now, I'll die now. Kalau Allah mau aku mati sekarang, aku But akan mati. until God is finished with me, Sampai Allah itu selesai dengan I aku. do not fear man. Aku tidak akan takut terhadap manusia. The Bible says, do not fear man. Alkitab catat, jangan takut kepada manusia. Don't be scared of those who can kill the body. Jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh nyawamu. I'm not scared of those who can kill the body. Aku nggak takut terhadap orang who yang should bisa I mencabut fear? nyawaku. Siapa yang seharusnya aku The verse takuti? keeps going. Kemudian ayat itu melanjutkan. Fear God, Tetapi takutlah kepada Allah who can throw both body and soul into hell. yang dapat membunuh bukan cuma tubuhmu tetapi juga jiwamu, maksudnya rohmu kepada neraka. Are you scared of man? Apakah engkau takut terhadap Are you manusia? scared to preach? Apakah engkau takut untuk berkhotbah? I'll tell you how to fix it. Saya tahu bagaimana memperbaikinya. Fear God. Takutlah kepada Allah. You want to know how to fix fear of man? Kalau kamu mau membereskan takut akan manusia, You can't remove the fear of man. saudara tidak bisa mengangkat takut akan manusia You itu can only sendiri. replace it with the fear of God. Saudara hanya bisa menggantikannya dengan takut akan Allah. I'm scared of God. Saya takut akan Allah. Every time I preach, I'm scared of God. Setiap kali saya berkhotbah, saya itu Every memiliki time my rasa takut hand akan Allah. touches this pulpit, Dan setiap kali tangan saya menyentuh the mimbar fear ini, of God falls on me. maka ada takut akan Allah itu turun If I atas say saya. one wrong word, Kalau saya salah ngomong satu kata God saja, will judge me. maka Tuhan akan menghakimi I aku. fear God, I don't fear man. Dan aku takut akan Allah, aku tidak takut terhadap And manusia. I'm praying over you Dan saya berdoa terhadap saudara in Indonesia di Indonesia, that God will give you courage. bahwa Allah akan memberikan keberanian I'm praying kepadamu. that God will give you boldness. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian I'm kepadamu. praying that the spirit of fear will be broken. Aku berdoa supaya roh ketakutan itu dipatahkan. The spirit of fear will be broken. Dan roh ketakutan itu akan dipatahkan. There can be no revival without courage. Karena tidak ada revival kalau tidak ada keberanian. The reason Nineveh saw a revival
Alasan kenapa Nineveh itu akhirnya melihat kebangunan rohani. 120,000 people were saved in one day in Nineveh. 120.000 penduduknya diselamatkan dalam satu hari di kota Nineveh. Because Jonah preached the word of God. Karena Yunus mengabarkan firman Allah. If you want courage today, I want you to stand up. Kalau engkau perlukan dan mau keberanian itu, saya mau saudara bangkit berdiri. If you want to say, Lord, I need courage. Kalau engkau mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlukan keberanian. Lord, I need courage. Tuhan, aku perlukan keberanian. I need the power of God. Aku perlukan kuasa Allah. If you want courage from God, raise your hands. Kalau engkau perlukan kuasa kekuatan dari Allah, angkat tanganmu. Peter was scared. Keberanian dari Allah. Peter was a coward. Petrus ketakutan, dia penakut. Peter was a coward. Dia itu pengecut. He denied Jesus. Dia menyangkal Yesus. But when the Holy Spirit came on him, Tetapi ketika Roh Kudus he dicurahkan atas began to Petrus, proclaim the word of God. dia mulai mendeklarasikan You firman need Allah. the Holy Spirit to give you courage. Engkau perlukan Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepadamu. Lord, Tuhan, give us courage. berikan kepada kami keberanian. Would you raise your hand and say, Lord, Maukah engkau mengangkat tanganmu dan katakan, give Tuhan, us courage. berikan kepada kami keberanian. Give us courage. Berikan kepada kami keberanian. Give us anointing. Berikan kepada kami Give us urapan. boldness. Berikan keberanian. Holy Spirit, Roh Kudus, I pray over every person here today. aku berdoa untuk setiap The jemaat di spirit tempat of ini, fear. supaya roh ketakutan, We bind the spirit of fear kami ikat roh ketakutan over every man, kepada setiap over manusia, every leader, kepada setiap over every pemimpin, woman. kepada setiap Over laki-laki every dan young perempuan, person. kepada setiap I anak-anak muda. bind the spirit of fear Aku ikat roh in ketakutan the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Courage, Lord. Keberanian Tuhan. Courage, Lord. Keberanian Courage, Tuhan. Lord. Keberanian Come on, let's Tuhan. worship together. Ayo, mari kita sembah Let's Tuhan. worship together. Mari kita sembah Worship bersama-sama. together. Kita Worship. sembah Yesus. Ya. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Do you believe there is power in the name of Jesus? Apakah kau percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? The name of Jesus. Nama Yesus. The name of Jesus. Nama Yesus. At the name of Jesus, every knee shall bow. Di dalam nama Yesus setiap lutut At harus the name of bertelut. Jesus, every tongue will confess. Setiap nama di dalam nama Yesus setiap At the lidah akan name mengaku. of Jesus, every knee shall Di bow. dalam nama Yesus setiap lutut harus And every bertelut. tongue shall confess Setiap lidah harus that mengaku Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. Every person will say Jesus is Lord. Setiap orang akan berkata Yesus adalah Tuhan. The question is, will they do it now or when He comes back? Pertanyaannya, apakah mereka akan mengakuinya sekarang atau waktu Yesus nanti kembali? I'm praying over Indonesia. Dan sekarang saya berdoa atas Indonesia. We're going to take the next few minutes to pray. Kita akan ambil beberapa waktu ke depan untuk berdoa. When I see these flags, Ketika saya melihat bendera I ini, see the fire of God. saya melihat api Tuhan. When I see this flag, Ketika aku melihat bendera ini, I see a revival in this nation. aku melihat ada kebangunan rohani di I bangsa see the ini. fire of God fall on this generation. Aku melihat ada api Tuhan yang I dicurahkan see the terhadap fire generasi of ini. God fall on Indonesia. Aku melihat api Tuhan dicurahkan di I see Indonesia. the fire of God fall on Jakarta. Aku melihat api Tuhan dicurahkan di I see the Jakarta. fire of God fall on the government. Aku melihat ada api I Tuhan di see the fire of pemerintahan. God fall on the streets. Aku melihat api Tuhan dicurahkan di I jalan-jalan. see signs and wonders.
Aku melihat ada tanda-tanda ajaib, I see mujizat. healings. Aku melihat kesembuhan. I see Aku miracles. melihat I mujizat. see wheelchairs empty. Aku melihat kursi I roda see kosong. blind people Aku seeing. melihat orang buta dicelikan. Indonesia Indonesia shall be saved. akan diselamatkan. Indonesia Indonesia shall be saved. akan diselamatkan. Indonesia Indonesia shall be akan saved. diselamatkan. Stretch your hands. Stretch your hands. Arahkan tanganmu This flag, kepada bendera ini. you must love your nation. Engkau harus mengasihi bangsa ini. You have to love Indonesia. Engkau harus mengasihi Indonesia. No, I love Indonesia. Ya, saya mengasihi Indonesia. John Wesley said, John Wesley katakan, I see the world as my parish. aku melihat bahwa dunia itu adalah I parokiku see atau the world daerahku. as my church. Aku melihat dunia itu sebagai jemaatku. This is not just the people that God wants to save. Ini bukan sejumlah orang yang Tuhan ingin No, my selamatkan heart saja. breaks for the Hati people saya outside. hancur untuk orang-orang yang di luar sana. Sunday is not the end. Bahwa hari Minggu bukan Sunday is the akhir, beginning. tetapi Minggu adalah permulaan. This is for you to get equipped Ini adalah tempat di mana engkau And go diperlengkapi out dan engkau keluar, and preach engkau khotbah, and evangelize engkau and injili, see Jesus. dan engkau mau mencari Yesus. This is not the end. Ini bukan akhir. This is the beginning. Ini adalah permulaan. My heart breaks. Hati saya hancur. Indonesia is the fourth biggest country in the world. Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar I di didn't dunia. know that. Saya nggak tahu. I've been praying for Iraq and Lebanon and Egypt. Saya berdoa untuk Irak, Lebanon, Mesir. I've never thought about Indonesia Saya nggak pernah terlintas Indonesia. until I found out you're the fourth biggest country in the world. Sampai saya sadar bahwa engkau adalah negara keempat terbesar di dunia. This is crazy. Gila. You know why the devil's fighting for Indonesia? Tahukah saudara mengapa iblis itu ingin merebut Indonesia? 250 million people. 250 juta orang penduduknya. Wow. He wants to sweep Indonesia into hell. Dia mau menyapu penduduk Indonesia masuk ke neraka. The devil doesn't want families to go to hell anymore. Dan iblis tidak mau cuman merenggut He's keluarga-keluarga. getting greedy. Dan dia makin tamak. He wants the whole Rakus. nation to go to Dia hell. mau memakan semua bangsa ini masuk The ke closer neraka. we get to the end times, Dan semakin dekat kepada the akhir closer we zaman, get to Jesus' return, semakin dekat waktu kedatangan Yesus the kedua devil kali, is getting anxious. maka iblis mulai cemas. The devil is getting worried Maka iblis mulai khawatir. because he wants to take more people to hell. Karena dia mau mengajak lebih banyak orang, lebih banyak. Sweep them into hell. Sapu ke The neraka. mouth of hell opens wide Dan mulut neraka itu to swallow terbuka Indonesia into hell. untuk menelan The mouth Indonesia of masuk hell ke is neraka. open Dan saat ini to gerbang neraka swallow terbuka 250 million people. untuk memakan 250 juta. That doesn't make you angry. Itu yang seharusnya membuat kalian If your marah. heart doesn't beat, Kalau hatimu tidak there is tergoncang, something wrong with you. ada sesuatu yang salah denganmu. If your heart doesn't break for Indonesia, Kalau hatimu tidak hancur there untuk is Indonesia, something wrong with you. ada sesuatu yang salah dengan dirimu. The moment I stepped into the airport, Ketika saya mendarat di I airport, looked saya lihat, and I said, Lord, saya katakan, Tuhan, no way. oh nggak bisa. Save this country. Tuhan selamatkan bangsa ini. I stepped into the airport. Saya sampai ke airport Indonesia. My heart broke. Hati saya hancur. I said, Lord, Saya katakan, Tuhan, this country, bangsa ini 250 million, 250 juta going to penduduknya hell. akan masuk ke neraka. Father, Bapa, have mercy. Bapa kasihanilah. If your heart doesn't break, Kalau hatimu gak hancur, God died for Indonesia. Allah mati untuk Indonesia. God died for this nation. Allah mati untuk bangsa ini. God died for this place. Allah mati untuk tempat ini. God died for this country. Allah mati untuk bangsa ini. Jesus died for every Muslim. Yesus mati untuk setiap orang Muslim. Jesus died for every imam. Yesus datang untuk setiap orang yang jahat. Jesus died for them. Yesus mati buat mereka.
We have to pray for Indonesia. Kita harus berdoa untuk Indonesia. Get over your comfort. Keluar dari zona nyamanmu. Get over your pleasure. Keluar dari daerah kenikmatanmu. Stop with your sin. Kita harus hentikan dosa-dosa Stop kita. with your lukewarm Christianity. Jangan kita itu hangat-hangat kuku ayam. People are going to hell. Karena orang-orang masuk neraka. It's time to wake up. Mari kita mulai bangun. It's time for the church to wake up. Ini adalah waktunya gereja bangkit. It's time for the church to pray. Ini adalah waktunya gereja berdoa. Pray like never before. Kita berdoa seperti belum pernah kita lakukan sebelumnya. Wage war against the kingdom of darkness. Mari kita maju untuk melawan Our peperangan war is not against kerajaan flesh and kegelapan. blood. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. There is a prince over this country. Karena ada otoritas ataupun penghulu-penghulu There is udara. principalities over this country. Ada penghulu-penghulu di udara di There bangsa are ini. powers over this country. Ada kuasa kegelapan menyelimuti The bangsa only way ini. to win Dan mereka mau is to menyerang. bind them Satu-satunya kita and bisa tie menang. them Kita mengikat with mereka prayer and fasting. dengan doa dan There berpuasa. has to be prayer and fasting. Harus ada doa dan puasa. Prayer and fasting. Doa dan puasa. So you can bind the plan of the enemy. Sehingga engkau bisa mengikat rancangan si iblis. Let's wage war for a few moments. Mari kita saat ini masuk dalam peperangan. Lord, we pray over Tuhan, Indonesia. kami berdoa atas Indonesia. We pray over Indonesia. Kami berdoa atas Indonesia. We unite together Kami berjalan in the mighty bersama-sama. name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the mighty name of Di dalam nama Jesus. Yesus. This nation is for God. Bangsa ini adalah In the bagimu. mighty name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Every knee shall Setiap bow. lutut bertelur. Every tongue shall Setiap confess. lidah akan mengaku. In the mighty Di name dalam of nama Jesus. Yesus yang penuh kuasa. Raise your voice. Angkat suaramu. Raise your voice. Angkat suaramu. Raise your Angkat voice. suaramu. Raise your Angkat voice. suaramu. Raise your Angkat voice. suaramu. Raise your voice. suaramu. Raise your Angkat voice. suaramu. Come on. Ayo, Declare it. ayo, Come on. nyatakan, Declare nyatakan, over this country. Deklarasikan atas negeri kita. Deklarasikan. Nyatakan atas bangsa Indonesia. You have no rival. Declare it. You have no equal. Now and forever, yeah. You and yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, sing it out loud. above all. Declare You have no Jesus. rival. You have no rival. You have no equal. Come on, let's declare Now and forever, God. You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, let's declare Jesus. Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. At the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. demons tremble. Setan-setan gemetar. We speak to every demon in Indonesia. Dan kami mau katakan kepada setiap setan di We speak Indonesia. to every demon in Kami Indonesia. mau katakan kepada setiap setan di Indonesia. Speak in the supernatural with me. Mari kita ucapkan secara We speak supranatural. to every demon in Indonesia Kami mau katakan kepada setiap in the setan di name of Indonesia. Jesus Di Christ. dalam nama Yesus In the Kristus. name of Jesus Di Christ. dalam nama Yesus With the Kristus. power of Jesus. Oleh kuasa We Yesus. bind you, demon. Kami ikat engkau We si bind you iblis. over Indonesia. Kami ikat engkau setan We di rebuke your Indonesia. plan over Indonesia. Kami tengking rencanamu In atas the name Indonesia. of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama
nama Yesus. Demons are running. Keep praying. Oh, Keep saying setan-setan Jesus. lari. They're Setan-setan running. lari. They're running. Terus They're running. berdoa. They're Mereka running. They're running. They're running. running. Jesus. Setan-setan lari. Ayo terus Come on, berdoa. keep berdoa. saying Jesus. Terus ucapkan Yesus. Yesus. Jesus. Yesus. Terus Jesus. berdoa, berdoa. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. At the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. They're scared of the name Jesus. Oh, setan-setan lari di dalam nama Yesus. You know why you can't say Jesus outside? Kenapa engkau tidak bisa menyatakan Yesus di You luar know why sana? you can't declare Jesus outside? Tahukah saudara mengapa engkau tidak bisa mendeklarasikan nama Yesus di luar sana? This is not political. Ini bukan soal politik. This is spiritual. Ini adalah soal kerohanian, At the name spiritual. of Jesus, Karena di dalam nama Yesus, demons run. setan-setan At pergi. the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, demons tremble. setan-setan gemetar. At the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I want you as you're driving saya mau ketika engkau to menyetir look at around mobil, you and say in the engkau name lihat of Jesus. ketika engkau pergi, engkau terus sebut nama Yesus. I want you in your workplace say Ketika engkau Jesus. pergi kerja, katakan Declare Yesus. it. Nyatakan. Keep praying. Terus berdoa. I want you to get used to the name Jesus. Saya mau saudara biasakan ngomong tentang nama Yesus. Just whisper the name Jesus while you're driving. Engkau sebutkan nama Yesus ketika engkau While you're at a restaurant, say sedang Jesus. ada di mobil atau di restoran. Jesus. Sebut nama Yesus. Jesus. Yesus. And you might not see anything happen. Mungkin engkau secara mata itu nggak bisa But I melihat apa yang promise terjadi. Tetapi saya berjanji, Demons are running. maka setan-setan akan lari. I believe right now, Saya percaya saat ini, as we shouted Jesus, waktu kita meneriakkan demons in Yesus, Jakarta are running. setan-setan di Jakarta itu lari. Demons in Jakarta are fleeing. Setan-setan di Jakarta itu Demons are berlarian. running. Mereka sedang meninggalkan kota Jakarta. Can you video this? Dapatkah Can you get a video? video ya? I want to, as we land, shout Jesus together. Nah, mari di video, tolong video. Kita akan meneriakkan We're going to Yesus. shout Jesus Kita akan teriakkan a Yesus. few times over this flag. Untuk beberapa kali We're gonna terhadap shout bendera Jesus. ini. Kita akan teriakkan Not Yesus. just loud, Bukan cuma but with keras, faith. tetapi dengan iman. Not Bukan just cuma volume, keras, bukan cuma volume, faith. tetapi dengan iman. We are declaring Iman. over Indonesia. Kita deklarasikan We are atas declaring over Indonesia. Kita sedang deklarasikan We are atas declaring over Indonesia. Kita sedang deklarasikan The name atas of Indonesia. Jesus. Nama Which at His Yesus. name every knee shall bow. Di mana nama And itu demons semua flee. lutut harus berlutut. Are you ready to Dan declare semua iblis Jesus? harus lari. Are you ready to Apakah shout kau siap? Jesus? Apakah kau siap Are you dengan ready nama to shout Yesus? Jesus Apakah kau over siap dengan Indonesia? Yesus atas Are you ready Indonesia? with the drums? Apakah kau In siap? 3, 3, 2, 1, 1, Jesus! Can we do it again? Mari kita lakukan We're sekali gonna lagi. shout it again. Kita akan teriak sekali lagi. Not just volume, Bukan cuma faith. volumenya. Demons run at the name of Jesus. Karena setan-setan Demons lari flee at di the dalam name of nama Jesus. Yesus. Setan lari di Are dalam you nama ready? Yesus. Apakah kau siap? Are you ready? Apakah kau siap? 3, 2, 1, Jesus! One more time! Sekali lagi. One more time! Sekali lagi. Are you ready? Apakah kau siap Declare the name of Jesus. mendeklarasikan I nama want you to Yesus? shout it. Saya mau saudara teriak. Declare it. Mendeklarasikannya. Proclaim it. Hell Memproklamirnya. is shaking right now. Dan saat ini surga Hell is goncang. shaking right now. Saat ini surga Hell is goncang. scared right now. Maksudnya neraka sedang Are you ready? digoncangkan. Neraka Are you ketakutan. ready? Neraka Are you ketakutan. ready? Apakah kau siap? 3, 3, 2, 1, 1. Jesus! Hallelujah! Haleluya. Jesus! Yesus. Praise God! Puji Tuhan. I have faith this country will be saved. Saya percaya We're gonna bangsa ini keep akan fighting. diselamatkan. Kita akan We're terus gonna keep bertempur. praying. Kita terus And berdoa. this nation Dan bangsa shall ini be akan saved in Jesus' name. diselamatkan di Can we dalam give it nama up for Yesus. Jesus, everybody? Mari kita berikan tepuk tangan Thank you, untuk Tuhan Pastor Yesus. Leonardo. Terima kasih Pastor Leonardo.